Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is case study research method. As you know that the case study research method is the one of best research method in psychology. We discussed about it and briefly I told you about the case study research method, which is also called the clinical method. Case study research method is a form of qualitative descriptive research that is used to look at individuals, a small group of participants or a group as a whole. यानी केस स्टडी जो मेथड होता है वो एक क्वालिटेटिव जो है और डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर डिटेल के साथ जो है बात की जाती है, इस टाइप की रिसर्च है। और इसके अंदर हम ना सिर्फ एक जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनफरादी तौर पर उनकी केस स्टडी देखते हैं, इसके अलावा स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स और पूरे ग्रुप को एज अ होल इसके अंदर स्टडी किया जाता है। दिस क्वालिटेटिव मेथड ऑफ स्टडी emphasizes detailed contextual analysis of a limited number of events or conditions and their relationship। और इस मेथड रिसर्च मेथड के अंदर फर्द और ग्रुप जो भी सिचुएशन हम ले रहे हैं या फिर हम इवेंट्स को ले रहे हैं या हम किसी कंडीशन को लेते हैं या हम मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को चेक करते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ जो है वो उनके ऊपर गौर व गौस किया जाता है और उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। Researchers have used the case study research method for many years across a variety of disciplines। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में इस केस स्टडी मेथड को बहुत अरसे से मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाहे ये साइकोलॉजी के अंदर यूज़ हो या एजुकेशन फील्ड के अंदर इसको यूज़ किया जाए या फिर क्लिनिकल पर्पस के लिए हम यूज़ करें, तो केस स्टडी मेथड जो है एक बेस्ट रिसर्च मेथड कंसिडर किया जाता है। केस स्टडी को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी into an event or a set of related events which aims to describe and explain the phenomena of interest। It refers to the collection and presentation of detailed information about a particular participants or small group, frequently including the accounts of subjects themselves। It is an in-depth study of a particular situation rather than a sweeping statistical survey। तो हम देखते हैं कि केस स्टडी जो है, जैसे मैंने प्रीवियसली अपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी आपको बताया, केस स्टडी मेथड के अंदर हम सिस्टमेटिकली इंक्वायर करते हैं, दरियाफ्त करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स और मुख्तलिफ जो इवेंट्स के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उनको उनके मुख्तलिफ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो डिटेल के साथ जो है बयान किया जाता है। और ये जो है प्रेजेंट करती है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ, चाहे वो एक फ़र्द हो, चाहे एक स्मॉल ग्रुप हो या एक बड़ा ग्रुप हो। और तो केस स्टडी के अंदर डिटेल इनके साथ जो है उसको स्टडी किया जाता है, उसको बताया जाता है और फ़र्द की शुरू से लेकर एंड तक, या इवेंट है या हम किसी इंडिविजुअल को ले रहे हैं या हम मुख्तलिफ रिलेशंस को ले रहे हैं, तो उनको इन डेप्थ जो है वो स्टडी की जाती है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन rather than a sweeping statistical survey। यानी कि इसमें जैसे कि हम सर्वे के अंदर करते हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है कि लिमिटेड हम हमारे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम जो है चीज़ों को सरसरी उनका जायज़ा ले रहे होते हैं। लेकिन केस स्टडी के अंदर हम डिटेल के साथ जो है किसी भी चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ केस स्टडी, डिफरेंट स्टेप्स जो है वो केस स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं। 5 to 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ केस स्टडी। द फर्स्ट स्टेप is plan, then identify a stakeholder who will be involved,
Brainstorm a case study topic, considering types of cases and why they are unique or of interest. Number three, identify what information is needed and from whom. Identify any documents needed for review. Then list stakeholder to be interviewed or surveyed, national facilities and beneficiary levels, and determine sample if necessary. And the last, ensure research will follow international and national ethical research standards, including review by ethical research committees. तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम डिफरेंट जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं केस स्टडी के अंदर। तो पहला स्टेप इसके अंदर प्लानिंग करना है, और प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर केस स्टडी का जो टॉपिक होता है उसके जो उसकी टाइप्स हैं या जो उससे मुतल्लिक जो इंटरेस्ट के उसके पार्ट्स हैं उनको जो है अलग कर लिया जाता है। देन आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड फ्रॉम होम, और फिर देखा जाता है कि हमें जो है वो क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है और कहाँ से जो है हमें उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा हम फिर देखते हैं नेक्स्ट में कि हम इसके लिए मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे। हम सर्वे मेथड यूज़ करते हैं इसके अंदर, या इंटरव्यू के ज़रिए से जो है डिटेल के साथ फ़र्द की जो है के मुतालिक या इवेंट या सिचुएशन या जिस चीज़ के मुतालिक भी हम केस स्टडी कर रहे हैं उसके मुतालिक हम देखेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले जो स्टेप है जो कि प्लानिंग है, जिसके अंदर हम पूरे जो है अपने एक्सपेरिमेंट ये टल डिज़ाइन जैसे होता है, जैसे एक प्लानर होता है, तो इसी नोयत पर हम केस स्टडी के अंदर भी पूरा प्लान तैयार करते हैं कि हमने किस वक्त क्या करना है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, किस तरीके से जो है हमने चीज़ों को फाइंड आउट करना है। इन तमाम चीज़ों को पहले से प्लान कर लिया जाता है, और ये स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड द प्लान। द सेकंड स्टेप ऑफ केस स्टडी इज़ डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स। इस मरहले के अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटोकॉल्स हैं अपने मेथडोलॉजी को लेके, यानी जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू मेथड है चाहे वो सर्वे मेथड है, तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम तय कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो श्योर किया जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाए, ताकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उनको रिलायबल जो है वो बनाया जा सके। यानी develop the interviews or survey protocols, the rules that guide the administration and implementation of the interview survey. Put simply, these are the instructions that are followed to ensure consistency across interview survey and thus increase the reliability of the findings. Next is the develop an interview guide or survey that lists the questions or issues to be explored and includes an informed consent form. Please note that you will likely need interview guides, surveys for each group of stakeholder as question may differ. चुनाचे जो भी हम इंटरव्यू करते हैं उसके लिए या सर्वे हम कर रहे हैं तो हम उसमें मुख्तलिफ जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उससे कंसर्निंग जो है हम क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म आउट करते हैं, बनाते हैं, और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ग्रुप के जिनसे हम जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं या जो जिनसे हम मालूमात जो है वो ले रहे हैं, उनको हम वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। यानी जिस नोयत की आपको मालूमात चाहिए होती है उसी नोयत के जो है वो क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लिए जाते हैं। Where necessary, translate guides into local languages and test translation. इसके अलावा आप जिस इलाके से या जिस जो है जगह से अगर वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट आपके जो आप जिस लैंग्वेज के अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल
ہم انگلش کے اندر بات کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اردو جانتے ہیں، تو ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے یا ان سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ میننگ یہ ہے کہ ہمیں ایزیلی جو ہے ان کے موقف کو جو ہے اپنے موقف کو ان کو سمجھانا ہے اور ان کے موقف کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ The next step in case study is train data collectors، یعنی جو بھی ہم ڈیٹا کلیکشن جو ہے مین ایک ٹول ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ میتھڈ کے اندر، جتنا یہ اتھینٹک ہوگا، جتنا یہ اچھا ہوگا، اتنی ہی آپ کی ریسرچ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ڈیٹا کلیکٹرز ہیں وہ ان کو ٹرینڈ ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ اپنے کام کے بارے میں جو ہے وہ ہر طرح کی معلومات ان کی ہونی چاہیے۔ The next step is collect data so that اگر ڈیٹا کلیکٹر جو اگر ٹرین ہے اور وہ پرابلم کو بھی صحیح طریقے سے جانتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اپنے کام کے اندر ماہر ہیں، تو وہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی ڈیٹا کلیکشنز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ So in data collection we gather all relevant documents, set up interview or survey with stakeholders, seek informed consent of each respondent, written or documented oral, and then next is if the respondent has consented, conduct the interview or survey۔ یعنی کہ ہم مختلف ڈاکومنٹس معلومات جو ہے وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے انٹرویو ہماری جو کیس اسٹڈی ہے اس کے اندر جن جن لوگوں سے ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ سروے کرنا یا انٹرویو کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں ان کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے جو ہے ان کی رضامندی جو ہے ریٹن یا اورل فارم دونوں سچویشن میں ہم ان سے لیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی رضامندی دیتے ہیں تو دین ہم ان سے جو ہے وہ انٹرویو یا سروے جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ After collection the data, the next step is analyze the data. In this step, we review all relevant documents and review all interview and survey data۔ یعنی جو بھی ہم نے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے ہوتے ہیں اس کے اسٹڈی کے متعلق، یا ہم نے انٹرویو اور سروے کے ذریعے سے جو بھی ڈیٹا لیا ہوتا ہے اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں اور اس تمام ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، تھورلی اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ آفٹر دیٹ ان دا لاسٹ disseminate the findings، اس میں ہم اپنی رپورٹ کو رائٹ کرتے ہیں، ری رائٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، فیڈ بیک کو جو ہے سالیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگین اس کو ریوائز کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنی فائنڈنگز کو ڈسیمینیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک کیس اسٹڈی میتھڈ کو جو ہے وہ نہ صرف اسٹڈی کیا جاتا ہے بلکہ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اسٹیپ کے ذریعے سے اسٹیپ میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ Now we discuss about the elements of a case study، یعنی کیس اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے۔ Here are some elements that you could draw out from in order to conduct your case study۔ The first one is a problem۔ Problem, it is essential to identify what the problem was. Identify your problem, then explain why the problem is important, how was the problem identified, and was the problem for identifying the problem effective۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے، ہمیں کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے، اس پرابلم کو جو ہے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو کیس اسٹڈی کے اندر ہمیں اسپیسیفک، چاہے وہ کسی ہم انڈیویجول کے بارے میں کر رہے ہیں یا گروپ کے ممبرس کے بارے میں کر رہے ہیں اسمال گروپ میں، یا ہم ایک لارج گروپ کو ایز اے ہول جو ہے وہ لے رہے ہیں، ان تمام سچویشنز کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔
اینڈ دین ایکسپلین وائی دا پرابلم از امپورٹنٹ، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم امپورٹنٹ کیوں ہے، ہم کیوں اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور کیا جو ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے سے ہمیں اس کے لیے کوئی افیکٹونیس ہوگی، یا اس کا اثر جو ہے وہ ہماری فائنڈنگز پر کتنے حد تک جو ہے پڑتا ہے۔ Then the next step is steps taken to address the problem. یعنی what was done, activities, interventions, inputs, where, by whom and for whom. یعنی ہمیں کون کون سے سٹیپس جو ہے اب اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لینے ہیں، اس کے لیے ہمیں کب، کہاں اور کیسے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے اپنی فائنڈنگز کو انجام تک جو ہے پہنچانا ہے۔ Then is the results. What were the result of your interventions, particularly the significant or unique results؟ یعنی آپ جو بھی کیس اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر آپ کی جو ریزلٹس ہیں یا آپ کی جو فائنڈنگ ہے ان کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہیں وہ سگنیفیکنٹس ہیں، کس حد تک جو ہیں وہ یونیک ریزلٹس جو ہے وہ دے رہی ہیں، یا آپ کیا ایسا کام کرنے جا رہے ہو اس سلسلے میں کہ وہ آپ کی اسٹڈی کو یا آپ کی ریسرچ کو جو ہے وہ یونیکنس جو ہے وہ دیتی ہے۔ تو ان تمام فیکٹرز کو، ان تمام ایلیمنٹس کو ہم کیس اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ Then challenges and how they were met is the next step or next element of a case study. This focuses on what challenges or difficulties you encountered and what you did to overcome them. یعنی آپ کو اپنی فائنڈنگز کے درمیان میں یا جو بھی آپ ریسرچ کر رہے ہو اپنی کیس اسٹڈی کو لے کر، تو اس سلسلے میں آپ کو کیا جو ہے وہ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں، اور ان ڈیفیکلٹیز کے ساتھ یا ان چیلنجز کے ساتھ آپ کس طریقے سے جو ہے میٹ کریں گے اور کس طریقے سے ان کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ Then fifth element is beyond the results. Are the results mentioned above sustainable? Why or why not؟ یعنی جو آپ جن ریزلٹس تک آپ پہنچتے ہیں کیا وہ سسٹینیبل ہیں اور کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنی کیس اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ Then lesson learns. What lessons were learned? Programmatic, technical, financial, process, etc. یعنی کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے فائنڈنگ کی ہے وہ چاہے وہ ٹیکنیکلی طور پر ہے یا آپ کا پورا پروگرام جو ہے اس کو لے کر ہے، آپ کے پلان کے ساتھ ہے، یا فائنینشلی جو آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں پورے پروسیس کو، اس ہول پروسیس کے اندر آپ کیا سیکھتے ہیں۔ مین چیز کسی بھی ریسرچ کی جو اس کی طاقت ہوتی ہے، جو اس کی انرجی ہوتی ہے، وہ اس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر ڈیٹا کلیکشن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ میتھڈالوجی جو آپ یوز کر رہے ہو وہ بھی بہت کنسیڈر ہوتی ہے، تو وہ تمام ایلیمنٹس مل کر آپ کی فائنڈنگز کو ایک بہترین فائنڈنگز جو ہے، ایک بہترین ریسرچ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ سو دیٹ کیس اسٹڈی کے اندر بھی ان ہم مختلف ایلیمنٹس کے ذریعے سے اپنی کیس اسٹڈی ریسرچ کو جو ہے وہ بیٹر فارم میں لے کر آ سکتے ہیں۔ What are the potential sources of information? Case studies typically rely on multiple sources of information and methods to provide as complete a picture as possible. Information sources could include یعنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہمارا کیس اسٹڈی کے سلسلے میں انفارمیشن کے سورسز ہیں، جو پوٹینشیل سورسز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور وہ کیا ہونے چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے سٹیپس کے اندر دیکھا کہ جب ہم پلان بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو ہم تمام سٹیپس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ریسرچ کو جو ہے اس کے مطابق ایک ڈیزائن کر لیتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو کیس اسٹڈی چونکہ ہمیں اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم کون سے ریسرچ جو سورسز ہیں، ہم اس پوٹینشیل سورسز ہیں آف انفارمیشن جو اس کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں،
These information sources could include: number one, the project documents; number two, project reports, including quarterly reports, midterm reviews, यानी कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं या हमारी केस स्टडी की जो रिसर्च है उसके अंदर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं उस प्रोजेक्ट के मुतालिक, वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो रिपोर्ट्स होती है, चाहे ये हम सहमाई रिपोर्ट इसके अंदर हो या मिड टर्म रिपोर्ट रिव्यूज़ हो, यानी मिड टर्म या क्वार्टरली होता है कि जो भी हमारी एक प्लानिंग होती है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर की है या 2 ईयर की है या इससे कम या ज़्यादा है, तो उसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम उसको क्वार्टरली, मिड टर्म में, यानी हाफ उसके अंदर, तो हम हर प्रोजेक्ट को अलग अलग जो है वो वेरीफाई करते हैं। देन इज़ द मॉनिटरिंग विजिट्स, यानी जो भी विजिट्स किए जाते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। मिस्ट्री क्लाइंट रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स जो कि क्लाइंट के मुतालिक मिस्टीरियस होती हैं, वो रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। इसी तरीके से फैसिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इंटरव्यूज़, जो इंटरव्यू सर्वे या जो क्वेश्चनाइज रिजल्ट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस एंड अदर्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स या फाइंडिंग्स जो मुख्तलिफ़ उसकी लाइफ के ज़रिए से के मुख्तलिफ़ मराहिल से हम हासिल करते हैं, वो इन तमाम चीज़ें जो हैं इन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में जो है वो मौजूद होती हैं। देन व्हाट मे बी रिवील्ड, यानी कि हमारा जो केस स्टडी मेथड जो है ये कितना इफ़ेक्टिव है, ये इसके ज़रिए से हम जो है वो क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, यहाँ इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। थ्रू केस स्टडी अ रिसर्चर कैन क्लोजली एग्जामिन द डाटा विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, यानी केस स्टडी एक ऐसा मेथड है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो किसी भी जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको बहुत थॉरली और क्लोजली जो है वो एग्जामिन करता है। Through case study, a researcher can examine contemporary real-life situations and provide the basis for the application of ideas and extensions of methods. और केस स्टडी मेथड के अंदर रिसर्चर जो है वो जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनको बहुत जैसे मैंने कहा कि थॉरली जो है वो ना सिर्फ एग्जामिन करता है बल्कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सटेंशन ऑफ मेथड्स, और जो डिफरेंट मेथड्स हमने इसके अंदर अप्लाई करने हैं उसके मुतलिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ आइडियाज़ भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। थ्रू केस स्टडी a researcher can test theoretical models by using them in real world situations, और जो भी थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं रिसर्चर केस स्टडी के ज़रिए से उनको रियल सिचुएशन के अंदर जो है वो ना सिर्फ फाइंड आउट करता है बल्कि उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है। A case study may not answer a question completely, but it will give some indications and allow further elaboration and hypothesis creation on a subject, यानी केस स्टडी के जो है वो किसी जो चीज़ें हैं, जो आंसर्स हमारे माइंड में उभरते हैं या हम जो चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं वो सिर्फ उनको ही ये नहीं बताती है बल्कि ये मज़ीद जो है उस जो सब्जेक्ट के मुतालिक जो है और जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट करती है और चीज़ें जो हैं सवालात जो है वो उभरते हैं या उसकी लाइफ के जिन पोशीदा हिस्सों को हम जो हमारी फाइंडिंग्स में या हमारी जो शुरू के प्लानिंग है उसके अंदर वो शामिल नहीं होते, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट उसको करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से छुपे हुए पहलू भी जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। इस तरीके से केस स्टडी उन चीज़ों का आंसर भी देती है जिनके मुतालिक हम जो है वो पहले जानना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो हमें मज़ीद जो है
وہ اس کی لائف کے بارے میں اور زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ وائی یوز اے کیس اسٹڈی، کیوں ہم کیس اسٹڈی کو استعمال کریں یا اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو کیس اسٹڈیز آر اے گریٹ وے ٹو امپروو اے لرننگ ایکسپیرئنس because they get the learner involved and encourage immediate use of newly acquired skills۔ یعنی کیس اسٹڈی جو ہے وہ جو بھی لرننگ ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ان کو بڑھانے میں، ان کو امپروو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس میں لرنر بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے اور جتنے بھی نیولی ایکوائرڈ سکلز ہوتے ہیں ان کے لیے امیجیٹ جو ہے انکریجمنٹ جو ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دے ڈفر فرام لیکچرز اور اسائنڈ ریڈنگس because they require participation and deliberate application of a broad range of skills۔ The case studies also help the researchers make the differences between knowing what to do and knowing how, when and why to do it۔ ان case study جو ہے ریسرچر کو مختلف جو differences ہے ان کے بارے میں جاننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی ڈفرینسز کے what to do اور how, when and why to do it، کیونکہ ہم کسی چیز کو کیوں کر رہے ہیں، کب اور کیسے کریں اور یہ کیسے ہوتی ہے، ان کے درمیان جو ایک ڈفرینس ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کیس اسٹڈی جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی کے یوز کو جو ہے وہ ڈیوریبل بناتی ہیں۔ Then case study applications. There are different case studies applications ہیں جن کی وجہ سے ہم case study جو ہے میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم one by one یہاں پر اسٹڈی کریں گے۔ The first one is the utilization of the case study as a teaching method۔ کیس اسٹڈی میتھڈ کو ہم اپنے ٹیچنگ میتھڈ کے اندر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیچنگ میتھڈ کے اندر ہم مختلف جو ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو ہے وہ تھورلی جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، سم ٹائم کسی اسپیسیفک وے کو لے کر، سم ٹائم ایز اے ہول ہم جو ہے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹیچنگ میتھڈ میں کیس اسٹڈی جو ہے بہت اچھے طریقے سے یوز ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، پریکٹیکل اپلیکیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف اسکالرلی نالج۔ جو بھی ہماری جو ہے وہ نالج ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کی جو نالج ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہم مختلف پریکٹیکل اپلیکیشن اور ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے کیس اسٹڈی میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں۔ نمبر 3، provides an approximation of various professional environments۔ ڈفرینٹ انوائرمنٹس کی بھی جو معلومات ہے، انفارمیشن ہے، اس کے لیے ہم کیس اسٹڈی میتھڈ کو یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کلاس روم ہے، بورڈ روم ہے، کورٹ روم ہے، یا ہاسپٹل ہے، یا کسی بھی اسپیسیفک جو ہے پلیس کو ہم یا انوائرمنٹ کو ہم کیس اسٹڈی کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ Then incorporates the idea that students can learn from one another by engaging with each other and with each other's ideas, by asserting something and then having it questioned, challenged and thrown back at them so that they can reflect on what they hear and then refine what they say۔ بوہر 1990 میں بوہر سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس کے متعلق جو ہے بتایا کہ کیس اسٹڈی کے ذریعے سے جو ہے مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ آپس میں انگیج ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے نہ صرف آئیڈیاز کو جانتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی کوشچنس ان کے درمیان میں ارائز ہوتے ہیں اور جو مختلف چیلنج جو ہے وہ لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کیس اسٹڈی کے اندر بہت کلیئر اور ریفائن طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف اسٹڈی کرتے ہیں بلکہ یہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھا امپیکٹ بھی جو ہے وہ ڈالتی ہیں۔ Now in this slide
we see here the advantages and limitation of case study. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि जो केस स्टडी मेथड है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसकी एप्लीकेशंस भी हैं. तो केस स्टडी मेथड जो है ये इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ केस स्टडी इज़ दैट इट प्रोवाइड्स मच मोर डिटेल इंफॉर्मेशन than what is available through other methods such as surveys. And case studies also allow one to present data collected from multiple methods. तो केस स्टडी मेथड जो है इसका जो एडवांटेज है उसमें हम देखते हैं कि ये एक डिटेल हमें जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है बाकी दूसरे जितने भी मेथड्स हैं रिसर्च मेथड उनके निस्बत. इसके अलावा केस स्टडी मेथड जो है ये में जो डाटा कलेक्शन है वो मल्टीपल मेथड के ज़रिए से यूज़ की जाती है. इसके रिसोर्सेज जो है मुख्तलिफ होते हैं. इसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि इन डेप्थ जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके देती है, यानी इसके ज़रिए से जो मालूमात मिलती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, बहुत ज़्यादा होती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केस स्टडी मेथड जो है बाकी मेथड्स की निस्बत इसको ये एडवांटेज हासिल होता है. लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ हमें इसकी लिमिटेशन भी जो है वो दिखाई देती हैं, जैसे कि इट कैन बी लेंथी बिकॉज दे प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द केस इन narrative form. It may be difficult to hold a reader's interest if too lengthy. क्योंकि ये बहुत डिटेल के साथ किसी चीज़ को डिस्कस करता है, डिटेल के साथ जो है इन्फॉर्मेशन देता है, तो सम टाइम क्या होता है कि अपनी लेंथ की वजह से बहुत डिटेल में जाने की वजह से इट्स गोइंग टू बी बोर, और जो रीडर है उसका इंटरेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी केस स्टडी की जो है वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. देन कंसर्न दैट केस स्टडीज लैक रिगर. केस स्टडीज हैव बीन व्यूड इन द इवैल्यूएशन एंड रिसर्च फील्ड एज लेस रिगरस देन सर्वे और अदर मेथड्स. यानी सर्वे और दूसरे मेथड की निस्बत जो है ये जो है वो हमें इसके अंदर रिजिडिटी या इसकी लैक ऑफ रिगर इसके अंदर हमें पाई जाती है. Reason for this include the fact that qualitative research in journal is still considered unscientific by some, and in many cases case study researchers have not been systematic in their data collection or have allowed bias in their findings. और रीज़न इसकी ये है क्योंकि बहुत सी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती हैं उसको जो है वो साइंटिफिक जो है इसको अनसाइंटिफिक जो है वो कंसिडर किया जाता है. और इसके अलावा बहुत से केसेस के अंदर हम देखते हैं कि केस स्टडी रिसर्चर जो होते हैं उनका क्योंकि डाटा कलेक्शन जो है वो इतना सिस्टमेटिक नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी फाइंडिंग्स के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बायस जो है वो क्यास जो हैं वो देखने में आती हैं. एनी हाउ इसके बावजूद केस स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड because it give us the detail information. और केस स्टडी मेथड के ज़रिए से हम कोई भी जो है किसी भी इवेंट या इंडिविजुअल और द ग्रुप और पार्ट ऑफ ग्रुप और एनवायरनमेंट के मुतालिक जो है वो हम डिटेल के साथ जो है वो इन डेप्थ हम इंफॉर्मेशन या इन डेप्थ जो है इंटरव्यू और डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन हम उसके मुतालिक हासिल करते हैं. लिहाजा केस स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड. होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस lecture and give me the feedback also. Thank you so much.